नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलर थे। आ गोटे नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। चैनल रे नुआ जदि अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, समस्त पाक शेयर करूँ कहीं वीडियोस बहुत कष्ट करुच्ची आपण इनफॉर्मेटिव हम। तो आज का वीडियो में आपण मानक कहवाई जाऊँगी कि मु जहाँ भूल करी सेटा आपण मैंने करूँ ना, ना आपण मानक भी हो कैंसर। कहीं मु बर्तमान जो कैंसर सहित गति करुच्ची, जो कष्ट पाऊँगी, तो आपण मैंने जमी से जिनसा न पातु मुझे जिनपाई आपण मानी ही भिडियोटी करुच्ची। देखिपे मु मेडिकल अच्छी आ प्रति कैंसर पेसेंट माने कष्ट पाती। आउ कष्ट ये पाती कि से किसी भूल करती लाइफ रे। कैंसर हो माने किसी ना किसी भूल करेंगे, किए जानी शुणी भूल करती, किए अजानत किसी जानी न था कि कैंसर हो जाए। जानी शुणी कौ मैंने करती आपण मैंने जानती कि आमर खराब अभ्यास जमीक कि बीड़ी सिगारेट पान गुटुका तमाकू यही सब जिन यूज कले आमको कैंसर हबार चांसेस थाए, किंतु बहुत जन नौकरी हो ना आज जाए, किंतु हबार चांसेस जेहेतु थाए बैड हैबिट्स गुड़ाक मद पीले से सब जिन किंतु आहरी बहुत जन अच्छा जो मैंने कि किसी माने बैड हैबिट्स ना, नॉर्मली ये करती खाଇବା खाती, किंतु बेले बेले जो फास्ट फूड बेले तो ऑकेजनली खाते ठीक अच्छे, किंतु रेगुलरली भी बहुत जन फास्ट फूड खाती, से जो खाद्य खाइले भी देह कैंसर हबार चांसेस थाए। केवल कैंसर ना अदर डिजीज भी आसीजार चांसेस थाए। तेणु मुझे थी मु कौन भूल करची कि नहीं देखो, मु गोटे पाठ पढ़ा स्टूडेंट आउ मोर सेमती किसी बैड हैबिट्स नथिला ना, मु अल्कोहल नौली ना, मु तमाकू नौली ना, मु गुटखा खाऊली, केवल मु पाठ पढ़ाई जाइली तो मत कैंसर हो गला। तो एमती बहुत जन को भी कैंसर हो जो मैंने कि किसी गोटे छोट छुआ को आप कथा कहना सी तार तो किसी हैबिट्स नहीं, सी गोटे निरीह पिलाटा ताकू भी तो कैंसर होना। तेणु जानतर भी अजाणतर हो कैंसर हो छोट पिला कथा अलग, किंतु जो बड़ भाई भाई भौणी मैंने बहुत कम बयस हो कैंसर बहुत कष्ट पाँच। आउ जो मैंने मो बापा बयस कि मो बड़ भाई बयस कि बड़ भौणी बयस कि सान भौणी बयस से बहुत मो बयस जो मैंने सब अच्छा कैंसर पेसेंट से केते कष्ट पाँच से जिनसा मुझे फिल करुच्ची। तेणु मु कौन भूल करा मुझे आज जनईबी। आपर जो मैंने भी वीडियो देखिए बा देखुंट आपण मैंने भी डिसाइड करेंगे तापर आपण मैंने कौन करेंगे। एक्चुअली मोर भूल हूँ कौन मुझे छोटिया गोटे माने छोटिया भूल तो नुहे, कहीं जेहेतु 4 वर्ष है कष्ट पाँच से मोपाई बहुत बड़ हेरा हो। मुझे मो हेल्थ को देखिली मु दुनिया सब जिन को देखिली, किंतु मो निजर खाइबा पीवा शोइबा यही सब जिन को मुझे देखिपारे निजर शरीर को मुझे चाहिए। मु राति 12टा जेहेतु बाहर पाठ पढ़ुली समस्त सेमती राति 12टा गोटे जाए चाहिए मुझे चाहिए फोन चलाऊली। निजर खाइबा ठीक ठाक जो जो जिनस देह को खाइबा कथा पुष्टिसार जब कि इम्यूनिटी बूस्ट करिया कथा से सब खाद्य खाऊ नथिली। फास्ट फूड एमती खाई दउथिले, बेले मोमोज खाऊली जोटा कि खाया कथा नुहे। मोमोज तो एक्चुअली खाया कथा ना, कैंसर हुए बोली मुझे शुणी से जिनसा मुझे एक्चुअली जानी एक्चुअली मोमो खाइले बहुत जन तो खाऊँ रेगुलाली, किंतु जदि भी मोमोज रे कैंसर हुए बोली आपण मान भर किए शुणी निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे। ता सहित अदर किसी खाइबा थाए जोटा कि कैंसर कारण होता है, विशेषकर फास्ट फूड। एत भी मु फास्ट फूड लभी नुहे कि रेगुलाली खाऊली, किंतु मोर से सब बोधे देहर इम्यूनिटी वीक हो पानी टे खराब पानी पीते बाहर जाकि खराब पानी मीन्स बाहर जेहेतु गोटे जगार आउ गोटे जगह को आप जीवे तो आपण को क्लाइमेट चेंज हो सब जिन चेंज हो, तेणु आपण को बाहर पानी बाहर खाद्य से सब जिन को एडजस्ट करने पड़ो। जेहेतु मुझे पाठ पढ़ुली तो गोटे डिस्ट्रिक्ट आउ गोटे डिस्ट्रिक्ट जाइली तो से जिनपाई मत मोर खाइबा पीबार टी प्रोब्लेम रही है। तेणु से सब जिनपाई ही मो लाइफ स्टाइल मोर से सब माने मोर हेल्थ को मुझे जगिली जहाँफल जो कौन है जो सब सिम्पटम्स मत देखागला, जो हमर जॉइंट पेन है मत ज्वर आसला तापर मत थकान लगिला यही सब जिन सब आसला से सब जिन मु कौन करना निज को अवहेला करदेली। माने मु भाविली कि साधारण हो
ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏମିତି କି ମୁଁ ପାଣି କି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଯଦି ବଡ଼ିଟା ପେନ୍ ହେଲା ମୁଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଏତେ ଘାତକ ସାଜିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେବେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ କି କେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍କୁ କି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି। 4 ମାସ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 4-5 ମାସ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଗତି କରୁଛି। 4 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାନୁଲା ଦେଇକି ସାଲାଇନ୍ ନେବା, ଏଇ ହାତ ପୁରା ମୋ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ କେତେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ କେମୋର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବହୁତ ଜଣ ବାହାରିଆ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଲାଇଫ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବେ କ'ଣ, ଖାଇବେ କ'ଣ, ଆପଣ ଭଲ ନିଦ ନେବେ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯିବେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଶୋଇଯିବା, ଭଲ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ନେବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭୁଲ ତ ହେଇଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ତ ପାଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ତୁମର କର୍ମର ଫଳ। କିଛି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଉ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ କି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଆ କରିବେ, ଏଇଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ତ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଯାଏଁ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ସମୟଟା, ମୋର ବି କଷ୍ଟ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ତେଣୁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାରିଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତଥାପି ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ ହରେଇକି କେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିବି। ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ମନୋବଳ ରଖିଛି ଦୃଢ଼। ଆଉ ସେଇ ମନୋବଳ ହିଁ ମୋର ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରେଇକି ମୁଁ ମୋର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।